Alright mga katropa, yan, tapos na kami mag push up tsaka sit up. Tatakbo na kami ngayon. Nandito si Sergeant Magbanwa, si Master Silos. Alright, ayan o. Hi, Master Silos. Oh, welcome to my vlog. Ayun. Yan. Welcome to my vlog. Like, share, and comment, and follow. Ayun, yung mga banat. Ayan o. Oh, yan, mga tropa. Oh, shout out Ayun, sa shout out, ating shout out. kaibigan, Oh, si Kernel Siriso. Oh, yun. Oh, Next, next, Oh. Frank Hayer. Alam na ako may civil service pa. may, ano kami, tatakbo na kami mga katropa. So, abangan nyo. Yan mga katropa. Ayun, tumakbo na kami. Ayan oh, puro lagun. Puro lagun dito mga katropa. Oh, di ba? Maratoner kasama natin. Oh. Ay. Sorry. Oh, yun mga katropa. Tapos na kaming tumakbo ha. Siya number 1. Sa grupo namin siya number 1. Ako yung number 2 ha. Yan. Patunay lang na andyan, nakasama natin yung mga maratoner. Yung mga tapos na pumaktakbo yan na ba yung mga number? Pila lang po dito ha? Pila. number 1 ha. Oh, number 1. Number 1. Number 1, number 2. Basta number by number. Number 10 siya, number 10. Diba? Sige, yun lang mga tropa ang ating physical fitness test. Successful. Alright, ayun mga tropa. Oh, yan. Nasaan yung 3? Successful ang ating 50. Successful. Verify every number. So, yun. Dapat may zero eh. Oh, diba? Andito tayo. Kasama natin yung maratoner eh. Malakas to. Yan. Hoy. Maratoner. Exercise lang tayo lagi. Lagi tayo maratoner yan eh. Alright. So mga katropa, yun lang muna ating update. See you next vlog. Harap kaliwa.